مس كل مثي كنوي زل في الأول نصف يسون سهيلة جاية مينوث أنه غال الشطوح سامزروي ساقي مزروي ناوم بويثوث أنت مورثن الجزائر أشحال اللي مزيان اللي قالينا في ثمور ثقيا كني هيد نسمي من كل ثكلت سوس يحس في ذم قران دغني يدنيني ثكلت تاقية ما كان ثقني تاقي دغني غندي سمر لنا ساقي هذا مكثي وقاذي قالين في الجزائر وقاذي قموثن في الجزائر وقاذي قروح ذا السفل في الليوين في زرفان بومذان في الجزائر ثمينوث أشحال ياقي أشحال السنين ياقي أمنو غاقي تكميل أما سي 62 على ماذا الساقي أتصقل مزيان قغلين يوكن الجزائر أتافي خفيس يوكن الجزائر أتافي مانيس يوكن نروح على الجزائر يعني كندي قارساقي الحراك دولة مدنية ماشي عسكرية ذي 5 ثوفار 1988 فان ديال المزيان الجزائريين سافري ديال الجزائر ثمنخ يوكن أدينين ألا البطل يوكن أدينين ألا الميزيريا يوكن أدينين ألا الدكتاتوريا يوكن أدينين ألا الحكم أمس فطري ويقلان يمارن إما زاليث أرساقي 33 سنة من بعد وإذا كان مازال ديال الحكم مازال المزيان دي برا تسوغون تعقضن تناول نلحون تفغن يوكن أدينين ألا ياكل الحكومة ألا الفاطلاقي ألا يوتعدي أما في زرفان نبومذان أما في القمة نبومذان نتا ستميذاس أدنو غالي هي ساقي وكن أدن سمكتي ياكو دين في قولنا ياكو ذوين كنوي أمشي ديلول ثوفا ياقين غاموسو ياقي نا ثانكرا ياقين 5 أكتوبر 1988 لو 5 أكتوبر 88 كي السنة كي المزيان الطاسي دوراني جزائريين في اللاس الطاسي دخل لي تيموانياج عن الشهادات في اللاس هذا شو كان مازال يتكمل ومسلاي غا في لادا تاكينا في التسعه ذاكي ياكلوا مزروينا ايمي سنيكنا 500 المزيان يقموثن خالد النزار يكتفن لارمي مارن اي مازال مالوريزمون تحس في داغن هات انت كتفن مازال ولا ساقي ثمور تدن والله تمثال تاكي 33 سنه من بعد نسى لي فيديو بعد التوالي من داي دينا مشي وثن المزيناكي صرصاص ماشي وكن اثن سرولن وثنتني وكن اثنين غن ادنو غالي هيك وعلى الفطله كي قدران ذو ذا جزائريه اماكن يرى في ذو ذا من كل 10 سنين الى قد لي ثنكرا الى قد فاني المزيان سافريد اد سمكتين هذا فوي قيل ندير الحكم 62 وري لا راه الحكم هذا فوي كي اخرن اللي حكم 62 ارساكي ادنو غالي هي كذين في قولنا غار تمسالاكي مازال ولا الساقي ازكى ذا غناد نهضر في تمسالتاكي الساقي انو غال تمزروي امشي دلول لاداتاكي امشي دلول ثوفغاياكي اي غار يديفاو يثوذ اكاكي اي غار هذا فو قبل ما نزمر الدنيني وكنا ديلي تمسالتاكي خاطر تصي دينا اماكن ذنوثني يتدي خلقا تمسالتاكي خاطر بغانا ذي روح شاد لي اتصي مسليني قلندي تمسالاكي يعني ذي لاداتاكي ان في كيستقسيني في قولنا لا العضله العدي غورسن داكي ذي البلاطو هذه اللي ذي مس حميد الشعلال ذا بغا ناس ديال السرتيت حميد الشعلال الزول فلاك العسلام الزول الحسين الزول يمدوكال الزول اك ذي ثمورث ويدي غادي تفرجن غاد ادفدو الهضوره في ادنو غال نروح غور وهاب حميدي ولا انت هذا مستوى السرتيت حميد وهاب حميدي الزول فلاك العسلامه الزول حسين مرحبا يسمون يفيديوني فيديوني أولاد كشتيني هذا برا 5 أكتوبر كي يسقط والله خويا أي وار ما ضل فم زروي تكوال الدنيا ضوالي زاد تكوال الدنيا ضوالي شضن أورزمون لأن ليزونسيا ذا قاعد عسل كذا شواب مسا عرف عزي إذا نقول إذا أنت هذا مستودي السرتي تزول فليش الزول حسين الزول حميد الزول وهاب الزول مدوكال تمدوكال هاتلا دي سوجن سيت مورث الزول ويد تير إيدي توالي انت زرات المغاربية كثورة ثنمرت يثينو في قانون يعطيك الصحة سي ثمور ثلاثين إذن مس بوعلا معمورة ولا انت ذا مغناس ديال السرتيت مازال ودي بويض ريدنا غادي لنا مس عيسى رحمون ذا مثال ذا مغناس ديال السرتيت مازال ودي بويض ريدنا انفذو ذاكي ذي البلاطو حميد شعلال باك دينيون 5 ثوفار 88 باش ودي تسن هاد السله غيك يتكل ثمن زوج اش دي تسن 500 الميدير وي سي les siens sont martyrs. D'ailleurs, quand on se rappelle, il y a l'émotion qui monte. Oui. Il y a l'émotion qui monte. pour باش كني غادي ليني غادي سيدي كي وياكين امشي نصاوب وياكين الا كتحصون باللي كيرا يضغران دي 62 ار اس كيرا تني كيري وين يلان على خاطر
ثغروا 54 مازالوش كفاره مازالوش نصاوض راه مكانيس مازالوش نصاوض راه الغين افغان ويدي تي سنيكرن دونك كرا يضران دونك اكتوبر 88 il faut pas oublier que derrière il y avait des soulèvements il y avait avril 80 هو ملي كيدير الحق افريل 88 امن زوير كل كيت 80 ودي قرصانه سالوم تنكريوين اللي ثمورتنا للجزائر اذا شوت مي ضرا ذي 80 ولاش الميتين اللي ثمورت القبائل ولكن اذا تشتي كل كيت دونك افريل سميس اكتوبر 88 malheureusement c'est la capitale et la capitale تولي دوك يمدانين للدونيث دونك ظن الحكومه كاع مصباطلي لنا ذي ثمورتنا يزرع ما يقلا يسرح الشوال زمر اثني دوي القاعه من بعد 80 تصل الى لي دات نظام 82 عند يدفعون 86 داغ القسنطينه عطس يعني مناظرين يدفعون وقبل نوض على 88 مي 88 انت كنت تمخرات انت دايره الدوي شويه الدوي الفايده الدوي l'ouverture démocratique mais malheureusement après on connaît un peu la suite mais شويه جاني المزيانه جوستومون بظني وكان تفقنا طرقنا هكا 88 اما نداد قارن للحزب الواحد اما كان دولات قوى سيكوريتي ميليتير اس ام تشفى امشي يعني اسم تفاضي اسكو تشوف غاش نتفاضى يرافوس نغاهات الى فوس جوستومون نسرفيس لي تمثلتي مكون يوم يمكن تفسر خاطر يوار باش كي تفسر باللي لا نسرفيس فان واحد سن الا قد تفهموا باللي لي موفمون يقدر لك ثمورة الجزائر لي ستوديون سون بارتي برونونت وي سكي لي ستوديون le pouvoir a fait enfin, nous, de mon côté, je considère comme une erreur, c'est qu'après 80, ils ont libéré les forces islamiques. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les forces islamiques, les gens qui revendiquaient donc l'islam, ils les ont libérés, donc ils ont commencé à s'organiser. Et à s'organiser mieux que nous. Parce que eux, nous c'est les démocrates, les gens, disons, les progressistes. Parce que الدنيا شافار مثلا لوفرتور دو شون ميدياتيك بيواقي ابري اسمه لا برش لا برش نحمروش كاين يستخار لا وخاطر افون ترك نحمروش اون 80 pour casser la dynamique estudiantine des étudiants donc démocrates et surtout à Alger. C'était un mouvement assez dynamique. Ils ne trouvaient pas comment pouvoir le casser. Donc la seule façon de le casser, à l'époque, les islamistes, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré un petit peu ce mouvement. Oui, أكني سرحني لو فاس يغال الدغن اسمه ديك شويه يتحمد ابري non avant tout ça ils ont libéré c'est-à-dire les années après les années 80 après le mouvement 80 ils ont libéré l'initiative islamiste avec bien sûr dans leur objectif c'est de pouvoir les contrôler ce que je me c'est la sécurité militaire là donc ils ont commencé d'ailleurs à avoir beaucoup de non, il y a eu beaucoup, même il y avait même un crime à Alger, un étudiant qui a été tué par un islamiste. Donc les islamistes, ils ont investi l'université et les sites universitaires. Mais اشتاقوا يحبس là justement le soulèvement des jeunes. Mais n'empêche, c'est-à-dire au fait c'est une façon au contraire, ça leur a échappé. C'est ça qui va créer donc après la dynamique le 5 octobre 88. وهب حميدي كشي نظير المزي ساقي امشي سواليض جوستومون ام زرويه كيما نوغال 5 اكتوبر 88 نكونوا 10 5 اكتوبر فان لا مزي اطاس مي اسكو الى وين يجبدنا كي الوهلايش مارتو على 5 اكتوبر 88. Oui, Hossein, il faut déjà rappeler les conditions directes soit de 88 نزرايو كلي la situation socio-économique تمورث يمرني mais le prix le pétrole à partir يصب مليح هذه لا كريز مونديال la crise mondiale mais نزرب لك le revenu est principalement le pétrole donc c'est 85 في الحوض داكنا شويه donc le pouvoir algérien n'a pas pu répondre à la demande de la population en matière ni politiquement ni économiquement. Politiquement après, parce que l'essentiel parce que les raisons directes c'était économique. Nous avons même des Alger وكان يفغون نروح ارزان سوق الفلاح. وي
دايور لانويه تيقارن بلي سي اون ريفوليسيون لي باسكيت فوالا لا فيرسيون l'histoire سميتش يعني donc c'est ce qui fait peut-être la différence avec 2019 ça c'est vraiment très important de faire le parallèle entre les deux ماشي ساكي ازكى نروح على 2019 c'est vrai les conséquences en 2019 il n'y avait pas de revendication sociale mais la revendication principale c'était le social parce que les jeunes défendent la plupart du chômage donc là le mouvement il était porté par les jeunes ou les jeunes différents ومن بعد كان c'est une lecture politique après qui dina مثلا حميد on se rend compte que vraiment on a eu pas mal de retours في الوقت ني هو كي قال لا manipulation avant parce que les FLN داخل يكون يعني parce qu'il y avait des rapports de force داخل les FLN donc il fallait décoincer la situation داخل les FLN داخل les rouages le pouvoir ce qu'on appelle l'état profond il y avait des différences entre Betchin et Chadli entre Belkhair et Chadli par rapport à la suite à donner par rapport au régime guiménés, est-ce qu'il y a une ouverture ou pas. Il y a le contexte international aussi, il faut le remettre en perspective. Parce que au niveau mondial, par rapport à la crise de l'URSS, donc il y a plusieurs paramètres qui font que il fallait passer à autre chose. Donc peut-être le 88, le 5 octobre, c'était un catalyseur. Mais Youssef, dans une situation sociopolitique, il fallait l'éliminer la carte bougie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu juste après. On a vu les réformes du Sénégal. C'est des réformes, principalement des réformes pour décoincer le blocage de le régime. Par rapport à l'FLN, l'armée force l'FLN autant que les militaires. Le comité central de l'FLN donc officiellement. Après après donc il a le blocage dans le régime parce qu'il y a le blocage donc il fallait des ouvertures politiques. Donc peut-être 88 يسد pour donner خاطر وزدنا ما كنا وكذا قلنا شرف مساعديه وجماعه وعجيفه رشاد اللي وقتني بغانا ثبوسينا دي روحي وقنا ديميسيوني دونك سكر دوك تاع خزفتاكي مي من بعد كي دينا حميد تفغاس نفوس les jeunes اسم الشعب voilà après quand نهضر حمد 5 octobre voilà حمد 5 octobre تبات بديفان ولا l'ampleur le mouvement clé donc après mais les rapports de force dans le régime sûrement bougent les rapports de force voilà l'ouverture des drains donc peut-être il faudra se nefouser d'accord parce que l'ouverture sera un peu plus loin peut-être par rapport à ce que le régime a prévu voilà l'ouverture ce qu'on appelle l'ouverture démocratique. Enfin, même si ça ne reste pas vraiment une ouverture, le multipartisme, alors que ce n'est pas des vrais partis politiques. Oui. C'est des associations à caractère politique immernées. Nous avons l'ouverture médiatique. Donc tout ça, ça fait que là, l'ouverture. Oui. Après... parce que كنا يعني هو دنيني اما كن شي طوح الى شي طوح نطرف فيك ذيك السنه دو فاساد هذا شو مي كيفارن قال مارن هذا الصح ذيك فارن وي سورتو لو فاس لو فيس لو فلان خاطر ينظر بين لا كيفارن كلان تيكزيستين دو لا كلوندستينيتي وي فوالا برينسيبالمون ديما الباكس لا سي جي ار يوغان le PST le PT, l'un des mouvements. Ils étaient très présents, surtout des syndicats. La clandestinité, des mouvements universitaires, même si c'est des satellites du pouvoir, mais ils étaient investis par les courants, ce qu'on appelle les courants de gauche. Après le FFS, il existait, il a de l'étranger, ça les militants des Mours, il a le MDA, le Bembela, mais c'est des partis déjà structurés. Donc, déjà, l'un déjà, ils existent, donc ils ont investi le champ. Peut-être il y a eu, voilà. Les rapports de force dans le régime, peut-être cela une avance par rapport à ce que voulait vraiment le régime comme oui وكان هذا يخدم عرف اعزي كشنا في الشفط منيح الى الداتاكي سانديكاليست دي تمورث تزريضه مكشدلا سواح تمورث جوستومون يمارن اسكو اتصل دي قارنا ساكي لي ميم كونديسيون تعيش الجزائر ساكي اماكن ديمارن اماكن زمرن وغالا دنيني اكاكي تعيش تمورث ولا دي وقتني لا تتصل لي كلون لو ريجيم يمارن تناغان واقف غادي كشوا واقف غادي ديروا سوسيو بروفيسيونيلمون ايكونوميكمون كنيك دنان يعني مدوكال كيف تطرق الحاله اش اسمها لا دي تمثلتي دابور لو 5 اكتوبر الا قد زرت باللي اش ديبون لو 5 اكتوبر لا كيستيون دون دوا سبوزي ام كي دا ديوسال 5 اكتوبر نسي دا ديكا
مزرام وهاب يهضروا في الشوك بتروليي اذا قلنا dans les années 80. دونك اذا كصوضون الباريل دو بترول يعني ان بري يصب مليح مليح ان بري تري تري با سو كي ا كريي دي كريز ايكونوميك كريز سوسيال اي ميم ماش فام دي كو interminable اما لي سوبر مارشي لي مونوبري لي اسواق الفلاح et même les boulangeries il y avait pas de pain les boulangeries donc il y avait déjà cette crise. Oui, justement, donc des Nixon. Alors, une situation de dictature d'armée. Une situation de dictature de l'armée. Le parti FLN, le FLN n'a jamais été un parti politique. Il a toujours été un instrument au service du pouvoir. Oui. Et le pouvoir, c'était l'armée. Oui. Chedli était un colonel de l'armée. Oui. L'armée, le FLN, le parti FLN, c'était l'armée à l'époque. C'était Inani, c'était l'armée du comité central du FLN. Donc, si le djihad, la Haris, donc ils ont étouffé toute forme d'expression libre, toute forme de liberté. On te fait des exemples. Comment ils ont étouffé le mouvement 80 ? Le mouvement 80. Comment ils ont et étouffé la création de la première Ligue algérienne des droits de l'homme dans les années 84-85. D'ailleurs, avec le mouvement 80. Comment ils ont réprimé. Exactement. D'ailleurs, même Saadi, exact. Dans les 86-87, il y avait des mouvements, que ce soit des Loranais, que ce soit des Constantines, des manifestations qui ont été rapidement étouffées. Facebook, la télévision unique qui est 40, c'est le NTV. Il est 40 tout le temps. Donc il y avait des mouvements un peu partout en Algérie qui ont fait que le 5 octobre devait arriver. Il devait arriver. En plus, de la lutte des clans, le pouvoir. Chedli n'avait plus d'argent. Les caisses étaient vides. La corruption, les caisses, ils ne pouvaient plus faire face, que ce soit à la demande sociale, surtout la demande sociale, et que surtout les médicaments, les hôpitaux presque, d'ailleurs, c'est la même situation à Katoura. Il n'y avait pas, justement. Mais c'était ça. Par exemple, qui ont essayé, qui ont essayé de créer la première ligue des droits de l'homme, بغيتنا الحبس بغيتنا الحبس بغيتنا لومبيز من بعد سينا بغيتنا الحبس اللي بغينا الباتنا برواقيه فوالا ils ont été torturés même ils ont été يعني مشكني تهمنتن باللي فغانا فضونتي مورت خاطر حنا ذكرنا لا ليغ دي دروا دو لوم دونك فاس على لا سيتواسيون سوسيال لاز اذا كنتوشي انت مورت سي الجهه لا ديكتاتور qui a été imposé par le pouvoir et il n'était que là au service des militaires. Il n'était que là au service du militaire. Donc, le premier noyau, c'était le noyau de Bablouad. Et le noyau de Bablouad, après, avec le temps, d'ailleurs, on va en parler, comment cette révolution a été récupérée par les islamistes, parce que c'est une réalité. Parce qu'il a été géré, il a été accompagné par les islamistes l'Algérois. Et comment, l'autre, comment il s'appelle, Khaled Nazar, a pu tirer sur la jeunesse. Et l'armée a tiré. 185 morts, il y avait plus de 500 morts. Plus de 500 morts. Et la jeunesse ils ont été étouffés. La réponse de Chedli, c'était un discours. الجزائر كيتلاون ويعجبها الحاله ديفا شفاهم في لافرازاكي قرن لافرازاكي كسوفاني مثلا نهار الجزائر وين يعجبها الحاله ديفا او ليو اديروا avec une ouverture ادي مقول يعني les solutions sociales et économiques il a fait un semblant d'ouverture politique. Création, une ouverture politique, c'était pour occuper Khatar Chiab Darni. Il avait besoin de cette liberté. Il fait d'un semblant de réponse. Il fait d'un semblant de réponse, c'était une.
يفتح الطاق باش كني vers les libertés مشميه في la création de partis politiques, voilà la création de syndicats, d'associations socioculturelles, d'associations culturelles. Donc il y avait cette ouverture politique. Malheureusement, cette ouverture n'a pas duré longtemps. خاطر سور بلاصو غنغلق نتبورا سور بلاصو غنخدم دي لوا ولا نبلي شافالني ils vont les dépasser ولا نبلي سي سيريو le multipartisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait des lois au lieu de des partis politiques, des associations à caractère politique, au lieu de des barrières, on a réélu. Et la suite, nous sommes réunis par... Voilà, on a 98 ans. On a fait autre chose. Comment Chadli a offert l'Algérie sur un plateau d'argent aux généraux et à Khad Nazar à l'époque. نولي لا فيديو تم زواروث عبد الله اي تحمد ذا شو ديالنا اسمي تشعل جوستومون دي 5 اكتوبر 88. Aujourd'hui, si j'avais à faire un appel, ce serait au pouvoir, aux hommes du pouvoir, de leur dire ne touchez pas à la chair de votre chair. Cette génération-là, elle a un dynamisme extraordinaire. Vous avez pour devoir, vous n'avez pas seulement que des droits sur cette société, pour devoir de permettre à ce dynamisme de s'exprimer d'une manière positive dans le développement du pays. Et cela ne peut se faire que par l'établissement d'une vie politique normale, par le rétablissement des libertés démocratiques. Il faut que cette jeunesse trouve des canaux d'expression, il faut qu'elle se sente responsable, qu'elle participe, et c'est de cette manière qu'elle peut devenir majeure. C'est elle qui doit prendre les rênes du pouvoir. Chadli disait il y a une année à propos des droits de l'homme que l'Algérie devrait être le phare des droits de l'homme. Je crois que c'est l'heure de vérité maintenant. حميد شعلان ايفن يمارن ثلاث كلاس بوليتيك اكني غني هو نيد هضرن دم كل ثقلت والجنرا هذو وحدث ما اي تحمد نغا ما مهرقاني مالن نغا ما عباسي مدني يعني وكذا قلنا نخدم انت سر اما الهاشمي شريف شفا داك لا فيديو نيك خدمه كني نسعى يمرني كي تلقزني مقرانا دونك والجنرا هذو وحدث هضرن سولن ديزون كونفانكو. Et à mon avis, peut-être que c'est à cause de ça que le pouvoir a fini par lâcher réellement et créer essayer donc de créer donc un multipartisme. Sauf que ils étaient malins. Ils étaient malins d'abord quand est arrivé les élections législatives, ils ont bipolarisé la discussion politique entre le FLN et le FIS. Parce qu'ils ont mis de côté le FFS parce que ils ont vraiment peur de lui. Mais ils se sont dit, nous, les islamistes, jamais ils passeront. Donc c'est le FLN qui va avoir le dessus. Sauf que Chab, il boit le FLN, il rafle le FLN. Et puis, il faut être honnête, le travail du FIS a été un travail de terrain. Ils ont été très malins, ils avaient beaucoup de finances qui viennent d'Arabie Saoudite, ils ont investi les mosquées. Et les mosquées, quand quelqu'un est en manque, ils ont créé des mouvements, des aides sociales énormes. Et c'est la meilleure façon de créer une base sociale, une base électorale. Et à partir de là, donc quand... donc au départ, donc ils se sont dit on va bipolariser les Algériens, ils sont pas islamistes, ils sont pas très musulmans, etc. Donc ils se sont dit peut-être finalement ce sera le FLN qui va passer. C'est pour ça qu'ils ont bipolarisé les débats entre le FIS et le FLN. Et finalement, donc pour arriver à un premier tour où le FIS est passé en premier. Sauf qu'il y avait autre chose aussi. Ce qu'on peut appeler les démocrates, c'est-à-dire FFS, RCD, MDA, les partis de gauche, n'ont pas su se mettre ensemble pour travailler ensemble. Parce que normalement, dans ce truc de bataille, ça doit être de bloc à bloc.
C'est-à-dire, tu as des conservateurs d'un côté, tu as le pouvoir de l'autre, et tu dois avoir une troisième voie. Mais la loi قال لك توالينا شحال ما يمرن هات لا بريوريتي سيتي جوستومون كنا دير الريجيم كي لو بارتي وي يونيك باش كنا ديك كنا النظام يغلي الرجيم هاكي مدو كلنا راه ما ولاش دا شريه في نص الغضن لو كان دو كل ميم ذاك ميم افري ذاكيه اش مقبل الموا en 2017, quand on faisait les réunions ici, je disais à tout le monde, à tous les partis politiques, conservateurs compris, tant que les partis politiques ne sont pas ensemble, ne travaillent pas ensemble, on ne peut pas faire tomber ce régime. Il a un double. C'est le maître mot, que ce soit les conservateurs, que ce soit les progressistes. Donc on ne s'est pas assis à table pour définir la priorité des priorités, c'est-à-dire faire tomber ce pouvoir pour aboutir à une démocratie, eh bien il ne va pas tomber. Parce qu'on dit que là, on ne peut pas martis. Wahab, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Hamid Nrala? Oui, c'est des lectures post-88. Oui. شي نمشي السؤال هذا تمثل تاقي جوستومون مشي دني وضك ارمي وقبل نوض يعني على ليزيليكسيون كاين نهار التسعينات ذي 88 هذا فو امشي دي مخن على السوليفمون نهار تيكي ثانكراكي ياك ذي مقارنه ما ياخذ نهضر كما يتحمد يعني كسوالني مرنا العقلي وكسوالن الى قد سلم جوستومون الشعبي. Oui, après, ce n'est pas les mêmes logiques. Aït Hamed, il a toujours milité pour l'ouverture du régime et aller peut-être vers un régime démocratique qui n'a d'Hamid. Mais les gens qui tenaient le pouvoir avaient d'autres calculs. Donc pour eux, peut-être, c'était une manœuvre, je ne sais pas. On n'a pas le recul nécessaire pour prendre un avis tranché sur la question. Est-ce que vraiment l'ouverture, c'était juste gagner du temps ou pas? Est-ce que c'est phrases d'infos c'est que dans 16 années tout ça il faut comprendre du temps pour c'est les historiens qui vont travailler sur la question. Oui. Mais la réalité elle est là. Enfin il y a eu certaines 3 ans il y a eu quelques publications. Oui. D'ailleurs Seyed Ahmed Semdian il était acteur, il y aura le livre en octobre 88. Donc mais tout ça c'est un travail qui se fait mais octobre 88 juste. Mais si tu le prends dans le temps long, donc dans l'histoire de Tmourth, avec le recul, avec de la distance, on voit là une dynamique de Tmourth. Depuis 62, de la société RSK, on voit la société, là une dynamique pour... Voilà, c'est ce que tu veux dire. Donc là, la société, il vit, elle revendique des droits, elle revendique plus de liberté, un meilleur partage de la richesse. Parce que voilà, 80, 88... 2001, 2019, tout ça, c'est quand on prend l'histoire de Tmourth sur 60 ans, c'est beaucoup. Oui, parce que voilà, exactement. Tout ça, ça renseigne sur les mutations sociales de la société. Donc la société se transforme d'une manière profonde. Tout ça, c'est un petit peu voilà, peut-être que dans le cas de la Charcine, finalement, c'est vrai que la Charcine, là, une grande. يمسخشي مقارنه قال لنا هذه الوقت مارن غير ديال الجزائر ثمن كان يدير خاصه كان تصل نطرا ديال النوان قال نظن تصل لي مونوبري صرغنا ما دي قسنتنا ما دي الجزائر ما دي البويره ما دي الغواطه ما مي ثفوات كان تصل ديال الجزائر ثمن Est-ce que le régime est cerné de l'Algérie Je pense que c'est plus. Parce que même Alger, c'était vraiment la grande ville algérienne. Oui, le premier jour, deuxième jour, mais après. Après, mais c'est ça, les moyens de communication, c'est pas même ça. C'est d'ailleurs même 2001, même si on l'avait défendu en 2001, c'était les revendications nationales, mais on a tout fait pour les cantonner de la Kabylie. Oui. Donc alors que nous, en 2019, ça a changé. Donc est-ce que les moyens de communication, Internet, l'interaction, ils jouent un rôle ou pas? Ça, peut-être, oui, c'est un grand catalyseur. Mais est-ce que l'année, le régime a fait qu'il a tout mis pour... Voilà, peut-être. Je peux juste rajouter, oui. Il me semble, après c'est à vérifier, que pendant cette période, des gens en Kabylie ont fait tout pour que la Kabylie ne se soulève pas. Sous prétexte que Alger ne s'est pas solidarisé en 80. Et ça, c'était une erreur très grave. Et l'histoire, on jugera. Voilà. Je ne vais pas citer de nom parce que... Oui, bien sûr. En tout cas, ولقي لا مس أوسط 19 في مسلتقي من بعد. أنا راح نولي لا فيديو 7 يا عبد الله نزار صوت بايت نزار دا شو دينا في 5 أكتوبر جوستومون سميت سقسان أي غير 300 مذنن أي غير موت 500 جزائري. Insurrection, il y a un seul moyen, c'est connu à travers le monde entier.
c'est de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. فوالا وهب ان بتي كومونتير بالك اكثر الميكرو ضاين معليش انا بعزي ان بتي كومونتير في الفيديو كاين جوستومون قبل هذا الحق الكومونتير جيمري ريفنير سور اكتوبر Oui. خاطر اكتوبر مي دينيرو ديو ساراكاغي nous avons oublié Hamid il y avait avant les élections, il y avait la Constitution. Oui. La Constitution de 89, Zahma, il y a une certaine ouverture, certaines ouvertures. La Constitution, elle a été votée dans la précipitation. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à une demande sociale, à une crise sociale, à une crise économique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le champ politique, entre guillemets. Et la Constitution qui a été votée et qui permettait le multipartisme, justement, a fait naître des partis politiques, que ce soit islamistes, que ce soit démocrates, que ce soit laïcs, que ce soit de gauche, il y avait toute la société. Il y avait 2 tendances au sein du pouvoir. Il y avait une tendance qui a voulu, à l'image de Hamroch d'ailleurs, qui a voulu une ouverture contrôlée vers la société, c'est-à-dire la démocratie, mais au compte de il y avait une tendance qui a voulu cette ouverture anarchique. Ce qui a fait qu'en 90, le fils a toutes les communes, presque 80 communes, il y a eu des élections communales, des élections locales avant. Oui, bien sûr. Et le fils aussi, il a essayé d'imposer une démarche, que ce soit une démarche sociétale, que ce soit une démarche au sein de la société algérienne, que ce soit même vestimentaire, tout ça, et un discours qui faisait peur justement aux tenants du pouvoir. ماشفهم علي بالحاج عباس المدني الله يرحمه يكتجلن في les généraux في بلي كتحاسبن بلي هكا donc il y avait un discours qui faisait qui faisait peur justement et وديك حكم انت مورت سينا كينا اثر نوض la crise sociale خاطر تاري قلنا la crise sociale اثر la crise sociale qui s'est accentuée. Ils ont voulu organiser des élections législatives. Oui. Et là, les élections législatives, à partir du moment où le fils a eu la majorité des communes, il fallait les organiser. Mais non, ils ont tout fait pour les organiser, encore une fois, dans la précipitation. Et là, justement, est-ce qu'il n'y avait pas un plan derrière, un plan B derrière les élections communales, tout ça? C'est pour ça que cette ouverture anarchique vers la société, d'une manière précipitée, est-ce qu'il n'y avait pas un autre plan? Peut-être qu'ils auraient fait la même chose. Peut-être qu'ils auraient fait la même chose. À chaque fois, mais faites l'élection, il leur échappe, ils allaient faire la même chose. De toute façon, après les élections, il faut le fils d'Amzouarou. Le FFS en 2e position, le FLN en 3e position. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là, dans l'insurrection. Mais c'est lui qui a provoqué l'insurrection. S'ils appelaient l'insurrection. C'est lui qui l'avait provoqué. Ils ont arrêté un processus qu'ils ont initié eux-mêmes,
Oui. le processus électoral, qui l'ont initié, qui l'ont arrêté, il leur a échappé. Et c'est d'ailleurs, il frasse Nafous. À partir du moment où il frasse Nafous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté. Et la réaction du fils, c'était des manifestations, c'était occupation des rues, c'était une insurrection. Mais même au قبل نوضة قارسان شتاقي وما 88 ثلاث مانيفستاسيون دي الجي كربوا السنة ابري مثل هذه 5 Non, mais depuis octobre, chaque fois, périodiquement, il y a des manifestations. Mais dans les élections et qui ont été arrêtées, qui ont été Aït Ahmed avait averti. Il a averti aussi bien le pouvoir. D'ailleurs, vous êtes en train de le coup d'État. La démocratie, c'est un coup d'État. Il a la démocratie. Il a averti aussi les responsables du fils, en particulier Hachani Lahirahmo. Il dit attention, il a parlé de bruit, de bottes à l'époque. Et il y avait une troisième voie, le pouvoir avait voulu, et même le fils d'ailleurs, le pouvoir avait voulu aller vers réellement la libération du peuple algérien, il aurait accepté la troisième voie qui est celle de la voie démocratique. Mahri Hadrad aussi. Mahri, même Hamrouch. Même Hamrouch, il avait accepté une voie qui allait être un consensus, entre les différents partis politiques. Donc Carrefour, c'est toujours le même. مس أوسط ضد يدنا مرحبا يسي. يسلمك حسين السلامة مرحبا سي قميتنا أعراف أعراف بس حميد بس وصلت 5 اكتوبر 5 ثوفر 88 الما ذا الساقين نقيم شي واحد مزروي وقبل تناوض على الساقي على الحراك 30 سنه من بعد ثاني شو شطح ومسلي ذاكي في تمثل تاكي ايمان امشي دنتاع امشي تشعل تمساقي امشي دفغني المزيان خشيني ذي الجي ثليض 10 5 اكتوبر 88 انياخت واللي غالا اكزاكتومون الجي اللي اكس ان بروفونس 88 j'étais en plein rédaction le mémoire de DEA Nino فرنسا يتظفر j'ai suivi les événements فرنسا tous les jours soit le journal Le Monde le journal Libération je suivais les donc voilà. Oui, je suis algérois. J'étais en contact. Il n'y avait pas les moyens, mais on téléphonait tous les 2-3 jours. Le 5 octobre, Arthura, Al-Hussein, qui a une idée il n'y a pas un consensus sur les raisons. ولاش اكدينا يقول مثل كان رشيد بن يلس يظل كان اللي غارق كتبتني نس لي ميموار نس فوالا دون les arcanes du pouvoir دون لي arcanes du pouvoir لا يحكوا كي قارب لي كوماسي ديك لا هو دي دوش مرات كراب لي جون كني رقم لي بوليسي لو بوليسي وزلن فلاسان ومن بعد الغاشي جماعات سيتو هكا تذكر انت دي قراكه ويظن انك قارن باللي امك باب الواد باب الواد وإذن كاين الحراش اللي سي عبان رمضان اكزاكتومون كي قال قال بلي صغرنا كاين يعني ثمولينينو كي مون افي اوبينيونينو le pouvoir azdairi depuis 80 ايمي يقول الشادلي يقول الشادلي كيميرني ورزدينارا Guimerni, il y avait déjà deux tendances. Chedli, Yvran, Adimho, l'héritage boumdien, des forts qui n'atteignent que Tora Zeraïa, des forts qui n'atteignent Yvran, c'est n'exmem le Hizb al-Wahid. Oui, même, il commence à Guimerni. Déjà, 82, GFLN, Jeunesse de France Libération Nationale, organisme Union nationale des jeunes algériens. Déjà, et comment c'est de Sina l'UNGA, c'était l'ex-GFLN, l'UNGA. Et Guimerni Koumassine. En 1986, c'est حرصتني الحال بزاف parce que c'est de la crise économique يمرني داين le pouvoir nord غاسكني تشوشاون بوغارسان غاسكني ومسيف همنا بوغارسان كلون ما يلاد إذريمن صافا
أتنا السوسمان وديت فينا راه نتنسن الشوالي كنا نجالسن غور كاد هذا نقزان إدريمان أديفان الشوال سي ان بو كوم سا ثورة كاين لك كيف وسكواسني عدان داني كي سيتي كيف دونك سي الكلون دي بوفوار باش d'avancer les choses mais هذه نفس الحاجه les réformes elles étaient dans le starting block الهكات يا كان كيس قارن مولود حمروش يدريتي دزكلناك وثنا عرب يدريتي depuis 82 il était secrétaire général de la présidence il avait autour de lui tout un staff ils ont travaillé خدمت خمسه كتابين مقال les cahiers de la réforme les cahiers de la réforme خمسه كتابين l'économie nord la société nord la politique nord elle a été analysée point par point sur le plan financier sur le plan économique etc donc là sujet لما نام كانت تعديض لي ريفورم كاينه سكرن ديال الشوال دي غراف لي زونتربريز لي جون مساكيث sans aucune revendication sans aucun leitmotiv sans aucun مي لا توالين بلي غالحيض العثمور اماك ولا نبري ثمور تلحوا على الحيط يميرني فاقا باللي ثمور تلحوا على الحيط بغانا تجبدل بغانا تبدلن ميوزميرنا يا توجور لي رونتيي يا توجور وذ كي بروفيتينغ السيستم وفقونا وي كيدي خارن دونك المزيانه جوستومون هنا دي سوفغن بعد يفاس فقنا سنفوس تو افي لا بروف الحسين قلنا لا بروف يعني ثمور لينينو ام كي تواليا Ils avaient tout est prêt. يعني 5 أيام après le 5 octobre, à partir du 13 octobre, commençaient à s'annoncer les changements, les réformes. On va réformer la Constitution, on va faire une ouverture politique, on va tout était prêt. Le comité, le Front de Libération Nationale, Yichem en réunion permanente dès le 13 octobre. 13 octobre, il commençait d'un comité central, il était réuni de façon permanente, il se préparait le congrès. Donc, كل شيء لا يوجد. إذن عيسى رحمون أدوار الغرشة حميد. أشوف هذا النظر. En fait, par rapport au changement, c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit, il y avait une préparation. Nous, en tant qu'étudiants formés à l'étranger, on a été convoqués par Hamrouch, en 86, secrétaire général de la présidence. On parlait d'économie, parce que j'étais économiste, on parlait d'économie. Donc il parlait d'arriver à des entreprises autonomes. J'ai moi-même posé la question. J'ai dit, attendez, mais si vous voulez des entreprises autonomes, vous êtes obligé d'arriver à des hommes autonomes. C'est-à-dire, vous allez devoir lâcher du lest. C'est notre objectif. Effectivement, il 30 سنة بعد اسكن بوزارة مسلاقي؟ نو الشعب مازال توجور دون لا غو الحراك روح في الزبرة وتدلل عيسى رحمون زول فلاك العسلامة الو زول العسلامة زول الحسين زول اللي نتقاول نولك اللي مسؤولين يتابعنا كاميرا المغاربية تنمير عيسى رحمون 5 اكتوبر 88 30 سنه 33 سنه من بعد امشي تصوالد اشو دي تو حنا هات سلاغي كشيني لو جوريست تزرد في زرفان بومدان اشو دي تصوضن سلاغيش ما دمكتض يعني لا داتي شاركنا حسين 5 اكتوبر 88 براتيكمون ساعه 10 سنين ديال عمري دايني تنعاش هكا لي غواردان دار شي مشطاح لي زيموت كما دي الجي لا كابيتال برينسيبالمون mais aussi à Constantine, en Kabylie, un peu partout les Tmours, ça a commencé à Alger, on bat par Naron. نشفات من لا كاري غوارداني مشطاح نتاع من لا لي زيموتين صار لا دايران نتاع ديال الموفمون du 5 octobre 88. Mais je pense déjà Daesh comme acteur octobre 88, mais Ayn Ghara servint avec les différents témoignages Bouiri Daesh, de ce que les observateurs appellent communément la parenthèse démocratique. L'instantour al-Qans au même moment, ça a il faut la situer déjà dans un contexte international. Avec pratiquement le début de la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'URSS en tant que bloc soviétique communiste à la fois,
mais aussi l'unification des deux Allemagnes avec la chute du mur de Berlin. Donc c'était sur le plan international les prémices de la fin de la guerre froide. Les prémices de la fin de la guerre froide qui ont quelque part libéré les sociétés de ce qu'on appelle d'un État centralisé qui domine toutes les décisions, que ce soit politiques et économiques à la fois. Donc nous, une équipe de militants, de responsables, l'un des partis uniques qui était le FLN, qui ont donné un coup de pied dans la fourmilière Ninqar, un changement, deux principaux changements que le rêve du 5 octobre 1988 avait déclamé pour la société algérienne et pour l'État en général, une ouverture économique mais aussi une ouverture politique. Mais l'ouverture politique c'est la plus importante parce que les ouvertures politiques il y a eu des révolutions, des soulèvements. C'est les ouvertures politiques qui permettent les ouvertures économiques, qui permettent les ouvertures culturelles, sociétales, sociales à la fois. Donc, avec les cahiers de réformes que je salue au passage, effectivement, il y avait une volonté. Il y a eu à l'occasion d'une conférence au Centre international de presse, conférence organisée par le FFS, ils ont invité Mouloud Hamrouch. On a assisté à la conférence. On a eu à poser des questions à Mouloud Hamrouch, effectivement sur 88. Il a essayé d'expliquer que ce qu'il voulait comme réforme politique, c'est de permettre au courant de l'EFLN, mais aussi aux partis traditionnels créés au lendemain de l'indépendance, qui sont le PRA, le MDA et le FFS, entre autres, une vie plurielle, mais aussi permettre au courant de l'EFLN de s'exprimer en dehors du FLN. Donc c'était ça à peu près la logique des réformateurs de l'époque, une ouverture, elle contrôlée, graduelle, mais pluraliste et plurielle à la fois. Ça, sur le plan de la vie politique, avec des lois, voilà les lois, on a la loi sur les associations, sur les partis politiques, sur le régime électoral, sur l'audiovisuel, sur le monde de la presse, des lois qui permettaient à ce que Mohamed Harbi appelle aussi l'ambiance sociale politique, d'émerger et de créer de vrais débats, des débats contradictoires. Sur le plan économique aussi, nous allons, c'est Hamid aussi, l'éclosion, la notion de l'entrepreneuriat qui venait s'inviter dans le débat politique guimernien, permettre aux privés, aux opérateurs économiques privés d'avoir un terrain d'investissement, d'exercer ce droit à l'investissement, ce droit à la propriété privée et participer de l'économie nationale tout en sauvegardant le caractère régulateur de l'État. Donc voilà à peu près ce qui a donné ambiance au 5 octobre 1988. Tantôt, on a vu des débats dans les télévisions, tels que Saïd Saadi Abbassi Madani, sur un plateau, à tel point que beaucoup d'animateurs de la scène politique, Abdelhamid Mehri, Hussein Ahmed Flasni Aforbir, ont eu le droit de s'exprimer les médias publics, qui sont les médias des Algériens, le NTV, parce que le service public est aussi réglementé par les ouvertures en avril, plutôt en octobre 1988. Octobre 1988, c'est le résultat aussi de beaucoup d'années de lutte. Les années 70, voilà, c'était une prolongation logique, normale, politique à la fois, de ce que voulait le peuple algérien يعيش لتلويث ذي لهنا يثمر الحق ماشي يثمر الباطل. Tantôt la parenthèse elle était fermée par un coup d'État parce que l'histoire elle est jalonnée par des coups d'État. دونك بكل ثقلتي لاخذ الكوديتار يليني وكنا يحبس مزروين مزيان.
sûr, le 5 octobre 88, il y avait aussi un clan dans le régime qui guettait, et la révolution du peuple algérien, qu'elle soit provoquée, que ce soit un chahut de gamin, mais la réalité est là. Il y a eu soulèvement, il y a eu des bouraqad avec vous. ويجي يقبر انك يقبر القايد صالح le 22 février 2019 لاني مرني دان القياد النيران يقرا عن la révolution ils l'ont détourné de son sens, c'est le fleuve détourné اثر مازال في متعايشين avec une autre manière. ثاني مرث امس عيسى رحمون يعطيك صحه مد اللي يذنا ارتكلت النظن ان شاء الله عرف ازي سريس ندكو يعني شوف غدا درنودي تمثل تاكي هادشي اللي قد نوض جوستومون على كود ديتا ياكي ياكل سير ما كيك ترزو ذافو من كل ثيكلت. J'allais parler justement du coup d'État, toujours bien sûr organisé par le commandement militaire contre l'État civil. خاطر خالد نزار au lieu de justifier l'utilisation de balles réelles. Chedli Ben Jdid avait tous les moyens juridiques, que la Constitution lui permettait, de vers des solutions politiques. C'est pas ce qu'il avait fait. Il a cédé le pouvoir, Khaled Nazar, au commandement militaire. Pourquoi? Le Ken Igvari, réellement, il vers une solution apaisée, il vers une solution politique, telle que proposée d'ailleurs par par Mahdi aussi. Il faut aller au deuxième tour. Par Mahdi aussi, et ils ont perdu le contrôle de l'État, ils ont perdu le contrôle du pouvoir, ils ont perdu carrément le pouvoir. Il a offert l'Algérie et les militaires et les militaro-politiques et le commandement militaire. Ce qui a fait que Chedli a une grande responsabilité de Gouinide Dialnan. La Constitution. Il avait les moyens de dissoudre la PN 2 mois après il va la dissoudre. Oui, mais la grande question est de toi le كل ذيك est-ce que الانسان هذا قاعد نسير justement مساعديه وجماعه يبغى يروح. Quel que soit la responsabilité, c'était lui le président, c'était pas Msadia. C'était lui le président de la République. D'autant plus qu'il s'est fait élire juste après le référendum sur la Constitution. Donc c'était lui le responsable, le premier responsable. Au lieu de céder à la pression de Khaled Nazar et Kdouya, il fallait justement il fallait aller vers une solution politique. Et la solution il faut être il faut le chab sévéride mais l'armée il a abandonné il a abandonné le navire et là il a une grande responsabilité de comme mesure il faut être honnête, c'est vrai qu'il est responsable mais au fait à l'époque je pense qu'il n'avait plus le choix, c'est-à-dire où tu dégages ou on te tue. Il n'y a pas de façon. Donc, et puis, je voulais vous raconter une anecdote qui s'est passée en 84, avant donc, le 88. Donc, on a été reçu par M. Msadia. Mirni, il était responsable du FLN. Il a convoqué les étudiants qui étaient en formation à l'étranger. Donc, il nous a reçus à Blakloun. Dans discussion, puis il nous a dit على بالكم احنا حاكمينها حتى كي نموتوا باسكو لي بوزي دي كيستيون ولا بعد الموت حكمت دونك حتى كي نموتوا من بعد كي نموتوا ديروا كيما حبيتوا مي البروبليم سيكو كنا مثلناكم تسلال نويه فوالا انا هذا نولي لا فيديو جوستومون عبد الله في 6 ساعه لا فيديو في 6 ساعه التيموانياج كاع في لا تورتور جوستومون ديال ندير وقت ني ودنوا. Il y avait 2 salles de torture, une salle d'interrogatoire et 2 salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire et le chiffon. Je vous montrerai tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers de parachutistes. Il y avait même une personnalité de la wilaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire.
فوالا نسرد يعني مش يثن سترتور ديال وقتني مس اوسط. Ben, tout à fait. Voilà, Al-Hussein. Samedi, السبت كينيس عدا toute l'après-midi la Bibliothèque nationale de France. ولا مرة اللي جرنا الموا d'octobre 88 le journal Le Monde مرة le journal Libération مرة. قميت بداك 5 octobre راح un peu plus tard. اين قدران تورا اين قلان ذاين قلان يمير او بير يعني les conditions sont les mêmes. c'est-à-dire le discours nous devons اين يدي يهضر هذا البوين جوستومون لا شيرتي الدونيت ديال الجزائر كل شيء يعني سي الا يميرني ينك دنيا وث الحاجه ثكي غرات تسقل لي ميدو سي كنا اللي غرات كتافت كيس قرن يدو دراس قلين لونسيان اميرال بن يلس رشيد بن يلس الذي قار اسني يا كان يذكر اسني يذكر سيدي حكوك كتبت ça je vais donner la page et tout hein, comme je vais donner la page pour l'autre point aussi ادي قار باللي كيس قارن الناس امرني لا ريونيون يثلا البيرو بوليتيك يحضر نتسابيطات العربي بالخير يتو كيس قارن هادي خديري الوزير الداخليه ينيسن سلامه اترونجير Il laisse ça mettre au jardin. Elle dit Karachid Ben Yassine, on se met là, on ne peut pas affirmer ça. Il a repris la parole. Il a c'était que les services de sécurité ils vont ramener les preuves. Les services de sécurité ils vont apporter les preuves que c'est la main étrangère. Il y a 3 points. Il a quand voté le même discours. Pareil, c'est toujours les mêmes petits carcassines, les mêmes petits khanassines. Est-ce que le Chab c'est le même? Est-ce que le Chab mazal يتكمل مازال voilà ماشي كيف نشتكيني حسين قما الفايده شغل لا كينيا باش الشعب ادي يفيق الحوايج يقدران يميرنو عاود زرا ضروت ابريد كينيا خاطر شو ذاك ذو يبدل يميرني ذا فون يزيد ساكن اكذو دي طلي فيرا ملتي بارتيزم يفكاس ملتي بارتيزم اكذو دي طلي فيرا باش تبدل فاس داويت الناس اللي بدليت اكذو دي الفونديكالا تاكذوت كان الور بس اوسطي تقرب شكون ما مشي تروح كنفرنا على تقرب شي تروح لي اسلاميست دونك سا كيف راه دينا كي باسكو لا تشير الهضور يدي لاندا كي ديال البلاطو يكون مساعد صاحب الفيس يدي اون فاس دونك كي تبوزي هيك واللي غارق الفيس انا سنغ الفيس سور لي بو دي دوا فوالا الور دونك يوث الحوايج سي كو الفيس بروفيتي سي كتنفويتي كنا دفاع كنا ديقو يوث ذا الحوايج ديال لاندو بلاطو هيك ثورا اما كاين الفيس ودي ذريمن سي سعودي وكنا يخدمك وين يخدم je peux te la garantir. En 1992, اللي غارق الجورنال لو ماتان الجورنال لو ماتان باللي كيسقى السعوديه تفينونسي الفيس زيرو 1 سنتيم يون ريال يعني الشقروه كنا نلقى شو با دو فيس حتى لا ميور بروف شو دينا نزار اليوم من ايش ناخذ العصا اللي ما نعصا لو روا ما تبغي مي يعني اوبجيكتيفمون الشقروه وين يبغان غادي تبين باللي في كناسن يون كيسقى يون ريال نو لو فيس الجهاز لا بوليتيك ناس السعوديه الجهه ايضا يا وكان ليان باش تساعد دونك ديك تبغى نشتكيني في السنه 88 وثلانا وين من قار كونين لي اسلاميست سونس نوتر سونس نوت يعني واذا كيسعى الاتجاه الاسلامي نحي من العنف نحي الارهاب نحي الاتجاه الاسلامي الناس اللي يحبوا يبنيوا دوله على اسس اسلاميه مثلا يميرنا منو قلان الا علي بالحاج يتوسن كتر غويت داير علي بالحاج يسوي الدواء كنا تيلي المسيره علي بالحاج اسل الخميس يا كان اسل الخميس قبل كور تظل الطهور سواليد الغاشي غيقلان واذا كيتظلل واذا كيبدلوا تظلل يعني تشور ستسنس الى مانيفيستاسيون دايره تسمون عجيب الحليمي يسول على مارشني ماشي ما طاس الشيخ سحنون يمانيس الشيخ سحنون يمانيس يقعد محمد السعيد الشيخ محمد السعيد في لاسع فور بيان استفرات يسدر بالكور يغرى تبرتني اثنون يقار الشيخ سحنون وخدمت انا لا مارشاكينيا ثاني بعد ندخل من لا مارشي غادي يثمن الحال
الشغل لارمي تيري في الشعب سنغا مزيانه سنغا اراش سمي با دي مزيانه دارش يموت اسنف كتو صوضي مس بوعلم عموراسي تمورث مسعى بوعلم عموراس زلف لك يا سلامه الزلف الاول كيف كي تسوالين المغاربيه بيان سور زولين ديال الحرمه ياك لا دياسبورانا سون اوبليي لي تكنيسيان ديال المغاربيه تنمير ولا معموره 5 اكتوبر 88 33 سنه من بعد نغال شطوحي وكنا نغال شطوح سام زروي كتشيني طونك سانديكاليست سليض سنيض ثلي ديال لافا كيمارن تشفيض شو سمر الدنيا وي داينين عاش داينين السلحه تنمير اكتوبر 88 مازال في سلاويت انتي زوجون السلحه يعني لي زيفينمون كي لانيمير مي في دينا سترومي دابور باش في تني دي بويد Akira Enik Zarontura, avec les mêmes causes produisent les mêmes effets. Enik l'animère de l'Hars, partie unique d'abord, et puis la crise économique, la Adeni Chadlia, Enik Zaronaka Toura, Dana, Krakif Kif, Khatarmana, qui partien, Kavaren, la crise économique, soit de Soukran, avec le pouvoir d'achat, Kodra Shira et Yoran Atran. Donc je pense que c'est les mêmes ingrédients, il l'animère, Smania قرأت راه عدة 30 سنة كيف داينين عاشي يتعاودن العاشا سنورا شو كذا نقول الجزائر زي كيزيوزو نكوني قلنا في الكوميتي من بعد نورا شو كذا نقول الجزائر نفقد كيزي كايتي تو ان بو بارتو من الناس ولا قرا نروح على ديري ولا قرا تيري لا فيولونس هضر هكاكا اي غار باسكو هاتم دوكاري قلاني مير اسمع سيسن إذا كوني الكوميتي د سيتي نحسناوا يدي خدمن ان كومونيكي نروح نشوف غاك شتو دار خاطر زيك تسداويت نتيجي وزود هاني سرقر في اون ماتريس كلشي يدور دين نشوف غدا كومونيكي لا اون ابيل او كالم دابور دني كيستونو بيريو مي قبل نوض الكلمه مسا عمور قبل نوض الكلمه امشي دلول جوستومون تمثال تاكيك شيني يعني سراي كشيني نيرتي الحرس ديك البارتي يونيك وي ما كان الحرس قال انا تصيد مزيانه كيما تصيد اللي قارنا ماكنا فانا في صباط واش يقار فانا خاطر غلايه السلعه واش يقار خاطر يمرن ولا شدوفيا نو ايكوتي لا شي طوحوياكيا مي سيتي بوكو بليس بوليتيك دابور شو كدرات وي جوست ابري شادريا il a annoncé la révision de la constitution اين كاع يعني شغل الجزائريين وران جناسن شويه حتى تبريد يوكلني غدا ادخل قني كبارن ساقي دبر ابريغ كريد وحيد 60 كبارن يميريا كان لا خنقنا كي نغاشو زميرنا راه تنتقن il n'y avait pas de liberté d'expression باسكو ما نهضر افريل 88 باردون سمحي اكتوبر 88 وي انا كانت ريبليك يا دي ريبليك دافريل 80 الا وعران 86 تلاق سنتينا ماشي توسد كان كاين اكتوبر فون الا وين قلنا وقبل فاش تفغن وتفيغنا راه فورن ناخذ الزيت ناويين غاشي فغن لا ليبرتي ديكسبرسيون كونتر تاع محقرانيت اي بيان سور ابري ربنو دويه فغن بيان سور يمرض تبعيش ولاش غاشي نتواليو عندها النظر وتعيشن بلوز او موا ميو يميريو راه في الفريجيدار انا هضر عيناني لا جينيراسيون ولاش الياورت تشاف دار دينيا مي اين كني دي سوفرن مليح ابا الحاله السارتي زيد موتي لو بارتي اونيك يتفن كلش يخلق كلش يمير ايوا كنا داوي البريك نغ القرمود السيمان الا كتصور لا كارت لها ثلاث اباسي قبرن الغاشيه ابا 88 سيتي لي تنسال يا مي ماشي تزيدني ناض دورن راك عاشط نورا نصرا فاش تفون غاشين انا الجزائريين بغا نعيش ترى باستا شحال ديال عمرك كيما ثلاثه مسا عموره جافي 25 ans الله يبارك شفيت طري بيان شفيت مليح باسكو نو جيتي دون الكوميتي وي je peux pas les citer mais je te cite par exemple نكوني شحال قلنا ندير لا فواتوريو سوبر 5 رانا كان ليبوك الا مبروك فركال الا كريم يفصح الا محمد قرب شطوح الا مهدي الصيامه يرحم ربي نفقد دابور الكومونيكي كيفني وهي غير تاكسيت باسكو اسنيك تسوت له الناس يرحم ربي نروح انا ويلي تراكتور كي ابيلا معتوب
وي نوزعيتنا هذاك يقربت الفالي انا ورميشلي الاربعه الى الاربعه مهدي صيامه ترحم ربي الاربعه مبروك فركال ثلاثي ماسي فركال ميشليا المقرد معتوب الكوفريتينيا كان اليونيفرسيتي نهضر هذا شو انا خويتني انا كتفنا خطط اللي غوريا وما نغون وي فوالا معموره يجزم فوالا معموره يجزم حميد شعل غادي يقول راه تصلنا الوقت 5 اكتوبر شحال من سنين كيثورا ساكي وكادي غادي اسمو قلنا هات فغان انا نظر دا شوا دن المذ شنو زعما دن المذ سي تمثال تمثاي دابور دن المذ سنات الجواي ها اما سي الجهاب ويذود اما سي الجهه ذا ذا فوياكي يقول هذا يبدل فات دابور الا كنظر شو لا ديفيرونس كدا ديال اكتوبر 28 ياكل فيفري 2019 دابور قدود كيف راه صدير قدود والساكيني كيت يغرام صدير طاس يدي فغن دي تسداوي طاس يكفهمن تمثال ما تسرسي ثما تسنات سي لي موين دو كومونيكاسيون زيكني ولاش لي موين دو كومونيكاسيون le mouvement de 88 à Alger n'a pas été énormément national. Pourquoi? Parce que le rachat was رينا oui حتى نشوفوا لا تلفزيون نغو قاعد يقارن جرانا من برا oui دونك سكي فيك يوار باش كاين تساكو هذا ودود ما الا ويزرى راه شي قدران نكون ناكل تيزوجوا ثاني النتيجه الله يربوا على معموره ما ليبوك جيتي اونسينيو à l'institut d'économie effectivement il y avait des étudiants qui demandent au calme. Ça veut dire ne pas rejoindre le mouvement. Et ça, c'était, à mon avis, c'était une erreur. Mais bon, معليش, ça c'est des erreurs d'histoire qu'on ne doit pas refaire. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de حوايج أجدودنا غادي يكمل افريل février 2019. بس اوسط اسكو نزمر دنيني 5 اكتوبر كان على 5 اكتوبر اكن نخدم ديال تيتر ساكي ايت ان غاف بريزي C'est un rêve brisé. Brisé, c'est Moussadar, c'est pas brisé, c'est pas Moukassar. Voilà. Moussadar qui a été ravi. Qui a été ravi. C'est un rêve qui a été ravi. Voilà. Moussadar, c'est un rêve ravi. Pour une traduction française bien, c'est un rêve ravi. C'est un rêve ravi. Même si Agdoud il est ivran, il mena adil al-haja. Mais qui lui a ravi? من صدر هذا الحلم. نوثي صدر تسيد الحوايج. صدر تسيد الحوايج. الجيش ذي المخابرات. Donc c'est toujours les mêmes. Ou قاعد قلنا ساقي. فوال مثلا حميد يناد سي اون ايرور. سي بير كون ايرور حميد أكمل كي نهضر سي لي بروف باش نتاغوا لا نغلي كاش. انت كثرت كاين فرحات. فرحات تكتب فرحات مهني الجيري لا كيسيون كابيل يسعى ان شابيتر يسمى لا مانيبيولاسيون دو لا كابيلي باج 97 الذي هضر نتا وي كيفانا غران باج 102 103 104 105 كي قال يوسد يونو كوميسار كوميسار قلت زاير لا دي جي اس ان غوري يناد ذا قبايلي يناسن الى قد تكلمي من الحاله ذاكينيا الى قد تكلمي خاطر زران ما تشعل دينا تروح زران باللي يرنو سي كي افي لا مانيبيولاسيون ديفيزي سواني دونك باش اثنين نسيت يكتبن ايضا يوث الحاجه معتوب الناس باغاي معتوب الناس اللي يحكوا مثلا عمور رزق اللي نادي هدر باج 111 كتبت نينس كي قال لو 9 nous décidons de nous réunir devant l'université de Tizi Ouzou pour diffuser un tract appelant la population au calme. Il y a 2 journées de grève. Donc mais معتوب الناس qui je suis certain mais اوري علي مالا اني قلنا derrière فرحات يعلم سعيد يعلم وثنينا كي تعلمن كيسقارن جوست الحاجه الثانيه ضاني كيف كيسقارن نور الدين حموده كذا كي فرنسا الدنيا اللي غيمرنيا لا تغرق بالجورنال لو jeudi 13 octobre ادار الجورنال لو موند سي الميركودي دي صفار لو سوار بور داتي دو 15 كي قار كيسقارن نور الدين حموده يعني مقل كان كي قار نتا انك à Tizi Ouzou, voilà, donc l'envoyé spécial. Et qui parle en mémoire des morts, etc. Qui parle, nous avons fait exprès, et que nous avons montré que nous étions capables de mobiliser la population. Maintenant, nous aspirons à être une force de proposition. Oui. À être une force de proposition. On est le 13 octobre. La force de proposition alors qu'on est encore sous le régime du parti unique. Le journal le matin,
قرناس اكتوبر il parle الانترفيو العربي بالخير اسقسي لو جورناليست سيد احمد سميان انت تكتب صاص انت تكتب هذه سقسي كيسقارن هذه سقسي العربي بالخير سيني اسكو 100 غرام كيلكو اكتور بوليتيك ينسوي 100 غير لي زاكتور لا كيسقارن لا كابيلي الناس 100 غير يتسان وغوزمون ils sont responsables حسنا etc. C'était quoi le deal? C'était quoi le deal? Le deal, l'information comme quoi il va y avoir le multipartisme et qu'il faut tout travailler pour calmer. La police, غرفت الجران هذا نسيت لو ميغافون تدون تفتودرين نقارن سوسماث ثلويث خاطر شعرف انه كانوا يدعونا النار اون 80 وتتعاون نار ثوره. اش لنا حميد لنا هنا يكثر ولا صغير لا سمانه كي سامديني غاك ارسل مي الساقي دونك الساقي زيرو راجل يقول فوالا لا لو سونتورا اسليني غروه تتغلم غيناتيكيا ما يدوك الوكذوذ ما يسعوا يون ووال هذه وين الحقيس ما الا يجا مانيس في كثا مزوغ تي لا مانيبيولاسيون ليتا الحركه كينيا يقوان اثنا ديال الراس اولا قالوا la réalité اولا قالوا j'étais étudiant à l'époque donc j'étais enseignant à l'institut d'économie je savais qu'il y avait des promesses qui ont été faites pour Saadi pour créer son parti et juste après, et qu'il allait avoir une ouverture. C'est simple, il a créé son parti, le RCD, avant la promulgation de la loi. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est les propos de Hamida, non, c'est pas mes propos, c'est les propos de Farhat, c'est les propos de tout le monde. Bien sûr. Moi, au départ, je n'ai pas lancé de nom, mais ils l'ont écrit. اولا قالوا باسكو اولا قالوا اثقل اكتوبر 2021 غاسك الحراك الجزائري يحبسوا كل شيء لا معنى يصير مازال مقار خاطرش نسعى دي ريفونديكاسيون بوليتيك نفهم فكر كاسين وذابو ياكينيا نكمل الثفو سقفوس ثلويث ان شاء الله هذا نوي حقنا غافري ذاكينيا ان شاء الله ثاني ميرثنون مي مازال جوستومون كمل اكون جاتورا سي فيديو ديال الناس ساقي جوستومون كدودي فغاساقي اما دي توفيرت اما دي فكايت اما دي تيزي وزوي وكنا نسمحتين جوستومون لا داتا كاين 5 ثوفر 88 حميد شعل التنمير خاطر الساقيني كي لا ذاك ولا ذاك كي تنسى توفى دي بلاصه لا ريبوبليك 18 باش نسرش شموعين في لا ميموار بودي غادي يعطيكم الصحه حميد شعل تنمير مس نور وسط تنمير مس عرب عزي تنمير مس حميد بوعلى معموره يعطيك الصحه عيسى رحمون كل مثي كل وياك قيم نيت نهار ميتسورا تنمير ثنونا الميلاز كان ان شاء الله قيم ديال هنا دولة مدنية ماشي عسكرية